क्लास थर्ड सब्जेक्ट कश्मीरी। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। डेट 4/5/2021 मिडिल स्कूल बंगरगोंड। सब्जेक्ट सोन कश्मीरी। ٲخرس پٮ۪ٹھ دِنہٕ آمتٮ۪ن لفظن منٛز ژٲرِو لفظ تہٕ دِیِو اَڑلِکۍ جملہٕ کٔرِتھ مُکمل۔ مثال: پوش پھٔلۍ، ونٛدٕ ژوٚل، شیٖن گوٚل، سونٛت آو، باغس ؤسۍ، ہوا چھاو۔ ٹھیٖک چھا؟ سوال نمبر 5 مثال وٕچھِتھ رلٲیِو اچھر تہٕ بنٲیِو لفظ۔ نوٗن الف میٖم الف واو الف ر گوٚو نامور۔ جیم الف نون الف واو الف ر گوٚو جانور۔ بے کھاے تے الف واو الف ر گوٚو بختور۔ سین الف دال ر واو الف ر گوٚو سالدار۔ ٹھیٖک چھا؟ باقی وسلام۔